15,000 ହାଇଟ୍ ଉପରେ ବସିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ନର୍ଥ ସିକିମ୍। ଏଠାକୁ 0 ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ଅସୀମ। ଥଣ୍ଡା ପବନ, ପାହାଡ଼ର ନୀରବ, ଏଠି ଆସିଲେ ମନ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରକୃତି କଥା କହେ ଆଉ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଥାଉ। ଏଠି ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚାରିପାଖେ ବିସ୍ତୃତ ହିମାଳୟ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ, ଆଉ ତଳେ ଏକ ନୀରବ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥମିଯାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଅସୀମ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ମୁହଁକୁ ଛୁଏଁ ଆଉ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନର କନେକ୍ସନ ମିଳିଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରକୃତି କଥା କହେ ଆଉ ଆମେ କେବଳ ନୀରବତାରେ ଶୁଣିଥାଉ। ଚାରିପାଖେ ପାହାଡ଼, ନୀରବ ଆଉ ଶାନ୍ତ। କିଛି କହୁନି, ତଥାପି ମନ ବହୁତ କଥା ଭରିଦିଏ। ଏତେ ଉପରକୁ ଆସି ବୁଝି ହୁଏ ଆମେ ଛୋଟ, ପ୍ରକୃତି ବଡ଼। ଏହା ଏକ ଜର୍ଣ୍ଣି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନର୍ଥ ସିକିମ୍ ଆଉ 0 ପଏଣ୍ଟ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ର, ତମମାନେ ମୋ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ। ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କଭର କରିବୁ ଆଉ ଲାଲଚୁନ୍ ଆଉ 0 ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗା ବି ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଚାଲ ମିଶିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରୁ ଲାଚୁନ୍, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟେ କଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଯିବୁ 0 ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ କେତେ ଭିଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବସ୍ ବି ଚାଲେ ନା, ଅଟୋ ଚାଲେନି। ଏଠି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରୁ କିଛି ବାଟ ଟ୍ରାଭେଲ କଲା ପରେ ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଅଛୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭ୍ୟୁଟା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି ଏଠି। ଏଠି ଗାଇଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତା କାଟିକି ରୋଡ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଏବେ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବଗେରା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଛୋଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ବି ଏଠି ବହୁତ ଜମି ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ 170 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ କଲା ପରେ ଲାଚୁନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଚାଲ ମିଶିକି ଏବେ ଟୋଟାଲି ଲାଚୁନକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ମିଶିକି। କରେଣ୍ଟଲି 150 to 170 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ ପରେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଲାଚୁଙ୍ଗରେ। ତ ଏଠି ପଛର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁ, ରାସ୍ତାର ରୋଡ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଥିଲେ ବହୁତ ରିକ୍ସରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ ଏବେ ଟୋଟାଲ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ବି ଏଠି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବଗେରା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ପଛର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ନାଇଟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯେବେ ବି ଆସିବେ ତ ଜ୍ୟାକେଟ ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ନହେଲେ ଏଠି ବି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଲାଚୁଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବଗେରା ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆଉ କାରଣ ବେଶୀ ଟାଇମ ତ ବାହାରେ ରହିହବନି, ବହୁତ ଶୀତ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା। हाँ हाँ हाँ, वो तो दिखाएंगे। एक बार ये भी दिखा दो। हाँ हाँ ठीक है। पहले तो यहाँ पर क्या वीडियो वगैरह सब अलाउ है करने के लिए? नहीं, ड्रोन नहीं है। ठीक है। तो ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆମେ 2ଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କିଣିଲୁ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଲାଚୁଙ୍ଗର ଭ୍ୟୁଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଘର ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖି ଆସିବା କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚାଲ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସବୁ ଘର ଗୁଡାକ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସ୍ନୋଫଲ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବଗେରା ଅଛି ଏଠି। ଏଠି ବେଶୀ ଟାଇମ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଲାଗୁଛି।
तो आपण माने देखुथिबे केमती काठी होटल वगैरह केमती ताकर घर डिजाइन वगैरह केमती सब होईची। मो सहित भी आपण माने भी रातिर व्यू आउ टोटल यार एनवायरनमेंट भी जहाँ भी सब एंजॉय करथिबे। तो नेक्स्ट देखा मॉर्निंग रे। गुड मॉर्निंग गाइज। तो रातिर व्यू देखिकी आपण माने टिके एंजॉय करथिबे। तो एबे आमे बाहरिलु 0 पॉइंट जो पूजिबा पई जोठी की बरफ वगैरह सब किछि अछि। तो तम मान को मु रातिर व्यू देखैतिली एबे दिनर व्यू देखि पारथुबो। किछि समय ट्रावेल करि सारला परे ड्राइवर भाई एठी हमर गाड़ी रखैछंती आउ से कहले कि जाओ एठी थोड़ा फोटो वगैरह उठे कि आउ टिके बुली कि आस। देखि पारथुबे टोटल ये व्यूटा बहुत लोक बहुत जगार भी आछंती एठी की बुलिया पई। तो एठू आई थिंक सेटा 0 पॉइंट देखा जाउची। 0 पॉइंट टोटल पहाड़ रे बरफ जमा होई रहिची एठी। तो एठी बहुत ठंडा भी एबे लागुची। तो चलो जीवा टिके आगो को आगो टिके एक्सप्लोर कर देखि आसीबा। तो देखि पारथु टोटली गाइज यार व्यू देखिकी टोटल मु फैन हो जाउची। टोटल वाह की मजा लागुची। तो देखि पारथुबे टोटल व्यूटा मो बैकग्राउंड रे मस्त देखा जाउची। तो एठी पूरा टोटल पहाड़ रे बरफ जमी हेकी अछि। मस्त देखा जाउची यार। आपण माने भी दिन आसंतु। तो नेक्स्ट आमे आबे पहुंचीचु इमथंग वैली रे। तो एठी देखि पारथुबे इमथंग वैली रे एबे किछि नाही कारण एठी फ्लावर वगैरह सब फुटे। तो सेटा आई थिंक मार्च या फेब्रुआरी रे सेटा फुटे। तो एबे तो किछि नाही। तो देखि पारथु टोटली यार व्यूटा। तो एठी देखुथिबे टोटली व्हाइट व्हाइट पतका गुड़ाक लगा ହେଇଛି। तो सेटा काहेकि लगा ହେଇଛି ना आत्मार शांति ପାଇଁ एटा लगा ହେଇଛି टोटली। तो चलो ଯିବା ଏବେ ବାହାରିବା 0 पॉइंट को। तो एठी देखुथिबे बोधे आई थिंक दुई जण कपल भी बसचंती बहुत भल से कथा होचंती बसिकी आउ रेडी। तो चलो से मान तो कथा होचंती आमे चलो जिया बुली के आसिया एबे 0 पॉइंट को। तो आमे एबे बाहरिलु 0 पॉइंट को। तो देखि पारथिबे टोटली रास्ता केते छोटो हेइची एठी। माने एई रास्ता रे दुईटा गाड़ी आसीबो एपटे आमे जिबो एपटे से रिटर्न करिवो। तो बहुत रिस्क भी एठी। तो हेले कोन रिस्क तो नबा ପାଇଁ पड़िवो किछि जिंस देखिया ପାଇଁ हेले भी। फाइनली गाइस आमे 0 पॉइंट रे एबे पहुंची जाइछु। तो देखि पारथुबो टोटली पहाड़ रे केमती बरफ जमा हेकी रहिची एबे। मु तो फ्रिज रे देखिची बरफ। तो एठी टोटली पहाड़ रे बरफ टोटल जमा हेकी अछि एते सारा। देखि पारथुबे टोटली पहाड़ रे केते बरफ वगैरह सब जमा हेकी अछि एबे। गछ पत्र ही नहीं टोटल बरफ रे ही फुल टोटली पहाड़टा। एठी ऑक्सीजन भी लेवल बहुत कम थाए। तो आपण माने जेबे भी आसीबे ना ऑक्सीजन वगैरह नै कि आसीबे। फाइनली देखि पारथुबे एठी मु तो केबे बाहर को आसी नाही ट्रैवल माने कोन बुझी नाही। तो सिक्किम आसी मु ट्रैवल कोन जानिली एते एन्जॉय कली मु भाई जागा को तो आसी गली स्नो फ्लो काई वर्षा काई ए भाई वर्षा कथा कनी अनुभव फसिला गुल्लुआ फसिला कुंकुर भळ भी फसिला वर्षा कथा धरिबार नाही रे भाई वर्षा कथा कोन बाकी आउ जा मते आई गलै ए साला गला रे ए गला गला पीसा तमे कहूकी ए पीसा तमे ए पीसा केमती लागुचे मजा पूरा केरकेरा करकेरा उयाड़ो तियाड़ो ए कुवाड़े ए तिरिस का गाना सुनेगा 30 का गाना केमती लागुची को पूरा पैसा वसूल भाई ग्रीन सिटी पॉल्यूशन लेस आ पूरा डिसिप्लिन ड्राइवर टू नहीं पूरा आपण बाहर टॉयलेट करि परिबेनी बाहर ओळिया आतल कोडी परिबा जे प्रति जागा जागा रे समाने पब्लिक टॉयलेट रखिछंती प्राइवेट टॉयलेट मध्ये अछि पैसा दे कस्टमर करि परिबो बेटर प्लेस माने आसियो माने मु कहबी जन्नत पूरा सिक्किम पैसा वसूल हां टिके रिस्की अछि जेतु घाटी पाटी अछि डेंजरियस अछि बट दैट इज तुम एन्जॉय करि परिबो भाई लाइफ को एन्जॉय करि पारे लाइफ को एन्जॉय करे पूरा पैसा वसूल हमर कोऑपरेटिव लाइफ रो केमती लाइफ अछि एटा ये संपूर्ण अलग ये गोटे नियारा दुनिया भाई नियारा दुनिया ना ये देखि पारथबो
पार्ट 1 वीडियो रे तुमको मु गैंगटॉक रो जो जो जगह मु एक्सप्लोर करिछि से जगह मु डिटेल्स रे भी कहिछि आपनकु आउ जोटा मो पाखे टाइम नथिला सेटा मु कवर करिनी आउ पार्ट 2 रे आपन माने मो सहित भी एन्जॉय करचंती जोटा कि लांचुन 0 पॉइंट वगैरह मु केमती मो एन्जॉय करली आपन माने मो सहित भी को प्रकार एन्जॉयमेंट कले तो सेही जिंस टोटली कमेंट सेक्शन रे आपन माने कहिबे आउ जदि भी वीडियो टी भल लागिवो ताहले लाइक आउ सब्सक्राइब करनेबे आउ शेयर भी करनेबे सांग मानक सहित एंड एटा हला मो फर्स्ट वीडियो जोटा कि मु टिके नर्वस हो जाइतिली तो टिके तो एडजस्ट करनेबे तो देखा हबो हमें नेक्स्ट वीडियो रे ओके बाय बाय सी यू